देखिए मैं सांप को छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भारी तो होगा। ये देखिए मैंने सांप को उठा लिया है। ये देखिए आप सांप फोटो देख सकते हैं सांप का। ये देखिए मैं अलग नहीं होगी आपके साथ, पर ये बहुत ही शानदार सांप का फोटो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, चलिए यहाँ पे बिठा देते हैं इसे। बहुत ही शानदार सांप। ये मुझे पता नहीं कौन सा सांप है, लेकिन बहुत ही शानदार है। मैं आपके साथ अलग नहीं होगी। यो सांप देखिए, सांप देखना है, पता नहीं मुझे कौन सा सांप है ये। देखिए देखिए मैंने हाथ दिया। देखिए ये देखिए मैंने हाथ दिया सांप के ऊपर। ये देखो वाह, कितना सुंदर सांप है ये। वाह, कितना सुंदर सांप है ये। ये देखिए मैं आपके साथ अलग नहीं होगी। और ये देखिए भूल जाइए। ये देखिए पता नहीं कौन सा सांप है। देखिए देखो, ये देखो, देख पा रहे आप? ये देखिए इसका मुंह आपकी तरफ घुमाता हूँ। ये देखिए इसका मुंह देखिए। ये देखिए, वाओ, इट्स माय लकी चार्म, यू नो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्नेक इट इज। मेरा सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है। इस सांप मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। ये देखिए कितना अच्छा सांप ये। ये देखिए मैंने हाथों से एक सांप पकड़ा है। किसा बेटे 이사하고 나가서 देखिए 나가 कितना सुंदर है, कितना सुंदर बॉडी इसका। 그건 কিছু করে না খুব শান্ত সাপ দেখতে পাচ্ছ না? আমি তখন তো হাত দিতে কিন্তু কিছু বলেনি।
আপনার বাড়ি এখানে নাকি না না, আমি অন্য জায়গায় থাকি। কোথায় থাকেন? পড়াশোনা করছো নাকি এইসব নিয়ে নাকি? না না, হ্যাঁ, তো কি বিষয় এটা? দিল্লিতে থাকি আমি। ও আচ্ছা, এখানে কি বলো? না, এখানটা একটু ঘুরতে এসেছিল, এইসব সাপ টাপ ইয়ে করে, মানে একটু সাপ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। এই জন্য সাপকে নিয়ে আমি খুবই বেশি ইয়ে আছি, ইন্টারেস্ট হচ্ছে সাপকে নিয়ে। আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ছি কি এখন। এখানে কাদের বাড়ি এসেছে? এখানে একটা আমার বন্ধুর ঘর আছে, তা ওখানটা একটু ঘুরতে এসেছি। আর এখানটায় বেশিরভাগ সময় আমি ঘুরতে যেতাম। কি সুন্দর সাপটা। মানুষের কিছু করে না, আর কামড়ালে তো বিষ নেই। আর বিষাক্ত সাপ দিনের বেলা বার হয় না। আছে কিন্তু আমাদের এখানে বড় বড় মোটা মোটা শোল কেউটে টেউটে। আচ্ছা, আমার ফটোটা দেখো, দেখুন না এটা আছে কিনা। আছে আমার ফটো। হ্যাঁ, দেখ সাপটা একটু সামনে থেকে নিই। সাপটা আমি জানি না, আমি প্রথম যখন দেখেছি আমি জানি না কি সাপ এইটা। আচ্ছা আচ্ছা। আমার দিকে নিন একটু। এই সাপটা প্রথম যখন দেখি আমি জানি না কি সাপ, কিন্তু আমি ওখানটা দেখতে পাচ্ছি এই সাপটা বসেছিল। আর আমি তারপরে হাত দিয়ে এইটাকে উঠিয়ে নিয়েছি। খুবই সুন্দর সাপ এইটা। দেখ এইটাকে দিই ছেড়ে, এখন নিজের ঘরে যাক। ভাই